Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan Oktober tahun 2032. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference of MAN October 16 of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim ST bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 16 Oktober tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Biro Tanggap Darurat Kemarau, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 273 bulan September tahun 2032, Saturday, 9th of month October 2032, publicly material e-teleconference, existence of the Bureau of the Emergency Response of Drought, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on that wide is concern and tactics in against of Mandailing Natal contained in the monthly journal of precision analysis of biological genetic micron over time, number 273 of month September 2032. Personil Biro Tanggap Darurat Kemarau, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and
Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen, pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Personnel of the Bureau of the Emergency Response of Drought, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Legislative Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development, Studies and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, in the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture Planning and Policy, Development, in the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by understanding the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 3 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning for enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Bab 3. Instruksi kepada peserta. Chapter 3. Instructions to participants. Penetapan pemenang, determination of winners. Penetapan pemenang, determination of winners. Kelompok kerja pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku valid. The working group of election determines the winner if the content submitted by the participant in the form are correct and apply valid. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang diteterkan, oleh beberapa kelompok kerja pemilihan dalam waktu yang bersamaan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket. Untuk usaha kecil, sisa kemampuan nyata untuk usaha menengah dan besar. In the event that participants are known to take part in the number of work package tendered by a number of working group of election at the same time and have been declared winners in some of this package, remaining ability to handle package is recalculated for small businesses, while capacity remaining for medium and large businesses. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan, in the event that participants take part in several construction work package in the same time as the winner is determined, menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan, pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur, offering the same equipment for a number of packages that are valued and in evaluating. That meets the requirements of each work package, then it can only be determined as a winner in one work package by clarifying to determine which equipment will be placed, while for other work package, declared equipment is missing and declared that apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain.
If the participant offers the same equipment in another work package currently running, then it can only be determined as a winner if after clarification the equipment is not tied to another package. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih overlap, ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat lokasi, peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Dan atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari satu paket pekerjaan. Provision can only be determined as a winner in one work package as referred to in letters A and B can be included with the condition that the use of the tool does not overlap. There is a backup equipment provided in the bidding document that meets the requirements. The location of the equipment contiguous in the execution of work so that it can be used in accordance with the schedule of work. Implementation and or the capacity and productivity of equipment can technically complete more than one work package. Menawarkan personil yang sama pada lebih dari satu paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur. Offering the same personnel in more than one work package, it can only be determined as a winner in one work package after clarification has been made to determine whether the personnel will be placed, while for other work package, the personnel are declared missing and declared dead. Ketentuan pada huruf D hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan konstruksi, kecuali personel yang diusulkan penugasannya sebagai kepala proyek, general, superintendent. Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih. Overlap dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan. Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat. The provision in letter D can only be determined as winners in one package of construction work except
Personal proposed for the assignment as head of project general superintendent. The personal assignment schedule does not overlap with other activities based on the work schedule or the assignment schedule. There are reserved personal proposals in the bidding documents. That meet the requirements, menawarkan personel yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain, offering personnel who are working in another package. Then when it will be determined as a winner, it is certain that it is not bound to another package. Kelompok kerja pemilihan membuat dan menandatangani berita acara hasil pemilihan yang paling sedikit memuat nama seluruh peserta, harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta. Metode evaluasi yang digunakan, unsur-unsur yang dievaluasi, rumus yang dipergunakan. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ihwal pelaksanaan tender. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi, tanggal dibuatnya berita acara, dan pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. The working group of election make and sign. The minutes of election results which at least contains name of all participants, with price or over price corrected from each participant. Evaluation methods used, elements evaluated, the formula used, other information that is deemed necessary for the implementation of the tender, the number of participants who visit and did not pass at each stage of evaluation. Date of the minutes and a statement that the tender failed if there were no offers that met the requirements. Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah, maka penetapan pemenang dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan in the event that the budget selling value is in the maximum of 100 billion rupiah. The determination of the winner is carried out by the election working group. Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah, maka penetapan pemenang
dilakukan oleh pengguna anggaran. In the event that the budget selling value is at least more than 1 100 billion rupiah, the winner is determined by the budget user. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengirimkan surat penawaran dan atau jaminan penawaran apabila disyaratkan habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus, evaluasi penawaran, dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran. Dan atau jaminan penawaran apabila disyaratkan secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. In the event of a delay in determining the winner and will result in a bid letter and or bid security, if required expression, confirmation will be made to all participants who passed the bid evaluation and qualification evaluation to extend the validity period of the offer letter and or bid guarantee, if required in writing until the estimated schedule for signing the contract. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan atau jaminan penawaran apabila disyaratkan dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. In the event that a participant who passes the bid evaluation and qualification evaluation is not willing to extend the offer letter and all the bid security, if required, it is deemed resigned and not subject to sanctions. Pengumuman pemenang. Kelompok kerja pemilihan mengumumkan pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Winners announcement. The working group of election announce the winners of results 1 and 2. If any, through the electronic procurement system application, sanggah dari peserta tender. Refute from the tender participant, sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Disclaimer from the participant who submitted. The offer whose name is stated in the offer letter and or states in the company's deed of establishment. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik disertai bukti terjadinya penyimpangan. Disclaimer submitted electronically through the electronic procurement system application accompanied by evidence of irregularities. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi
Kesalahan dalam melakukan evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam dokumen pemilihan, rekayasa persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan atau penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja pemilihan, pimpinan, unit kerja pengadaan barang jasa, pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang berwenang lainnya. Disclaimer submitted by participant in the event of procedure deviation include error in evaluating. Deviation from the provision and procedures specified in the bidding document, certain engineering collusion so as to prevent the occurrence of fair business competition and or abuse of authority by the election working group leader of the unit of procurement of goods services, the commitment making officer and or other authorized officials. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang. Disclaimer submitted within 5 working days after. Announcement of the winner. Kelompok kerja pemilihan wajib memberikan jawaban. Secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah. The working group of election is required to provide answer electronically to all objection no later than 3 working days after. The end of the objection period. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka kelompok kerja pemilihan menyatakan tender gagal. If the rebuttal is stated correctly, the election working group will declare the tender failed. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan dalam hal sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi. Sistem pengadaan secara elektronik, offline, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis. Sanggahan ditujukan bukan kepada kelompok kerja pemilihan atau sanggahan disampaikan di luar masa sanggah. Disclaimer is considered a complaint in terms of the rebuttal is submitted not through the electronic procurement system application offline. Except for false or technical disturbances, the objection is addressed not to the election working group or the objection is delivered outside the objection period. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap
harus diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Disclaimer, which are considered as complaints must still be processed as handling complaints. Sanggah banding dari peserta tender. Disclaimer of appeal from the tender participants. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak disetujui atas jawaban sanggah. Participant can submit an appeal if they do not agree to the objectionable answer. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada kuasa pengundang selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Secara elektronik, tembusan sanggah banding disampaikan kepada aparat pengawas intern pemerintah. Sesuai lembar data pemilihan, the objector submits an objection in writing to budget user proxies no later than 5 working days after the answer has been published in the electronic procurement system application. Copies of the refuts the appeal are submitted to government internal supervisory apparatus in accordance with election data sheet. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada kelompok kerja pemilihan sebesar 1% dari nilai total harga pekerjaan sendiri dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. The objector must submit the appeal's objection guarantee addressed to the election working group in the amount of 1% of the total value of the sub-estimated price with effective rate of 30 calendar days from the date of filing the appeal. Kelompok kerja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan kuasa pengundang tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi kelompok kerja pemilihan. The election working group clarifies the truth of the appeal disclaimer. Guarantee to the issuer of guarantees and the proxy of the budget user will not follow up on the appeal disclaimer before obtaining the clarification result of the election working group. Kuasa pengundang anggaran menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada unit kerja pengadaan barang jasa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari kelompok kerja pemilihan. Dalam hal kuasa pengundang anggaran tidak memberikan jawaban sanggah banding, maka kuasa pengundang anggaran dianggap menerima sanggah banding. Budget user proxies submits the disclaimer of appeal with a copy to the unit of
procurement of goods services no later than 14 working days after receiving clarification from the election working group in the event that the Berdiri proxy does not provide an answer to the disclaimer of affairs, then the Berdiri proxy is deemed to receive the valid disclaimer. Apabila sanggah banding dinyatakan benar diterima, unit kerja pengadaan barang jasa memerintahkan kelompok kerja pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang. If the eval objection is declared correct, accepted, the unit of procurement of goods services instruct the election working group to re-evaluate or re-select for others. Apabila sanggah banding dinyatakan salah tidak diterima, maka kelompok kerja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat pembuat komitmen. Unit kerja pengadaan barang jasa mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara daerah. If the valid claim is declared wrong, not accepted, then the working group of election continues the electoral process by delivering the election results to the commitment-making officer. The unit of procurement of goods services is based the valid disclaimer guarantee and deposit it with state regional cash. Sanggah banding menghentikan proses tender. Disclaimer eval stop the tender process. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada kuasa penganggaran atau disampaikan di luar masa sanggah banding dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. The objection eval submitted not to Berdiri proxies or submitted outside the eval objection period is considered a complaint and is processed as handling complaints. Sumber-sumber, sources, Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 3. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 3, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Oktober tahun 2032 Masehi, 1st of month October 2032, ANNO DOMINI. Thank you very much.